बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं वक़ार अहमद ख़ान बेबाक टीवी की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कुछ अरसा से मैं किसी मामले में शदीद बीमार और मज़रूब हो गया था, जिसके बायस आपसे तसलसल का सिलसिला जारी ना रह सका। मगर अब मैं कुछ अल्लाह के फ़ज़ल से हालात बेहतर हुए हैं, तो मैं अपने ही ज़िला पाकपतन, जहाँ से कि मैं पिछली दफ़ा उम्मीदवार सूबाई असम्बली था और 3 दफ़ा ज़िला कौंसिल का मेंबर रह चुका हूँ। मेरी बीवी भी वहाँ से ज़िला कौंसिल की मेंबर मुंतखब हो चुकी है। मैं उसके बारे में आज थोड़े से ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ, और वहाँ पर जो पुलिस गर्दी और इसके अलावा जो चीज़ें मौफ़ूक़ुल फ़ितरत वाक़यात उस शहर में जन्म ले रहे हैं, इससे तो बेहतर था कि उसका नाम पहले अजोदन ही रहने दिया जाता। उसको पाकपतन क्यों करार दे दिया गया? मुझे यहाँ पे जो जितने भी वाक़यात हुए हैं और जितनी भी यहाँ पे मुल्क में जो भी कुछ किस्म की फजूल और गलत किस्म की बातें हुई हैं, उनका मरकज़ यही शहर रहा है। खावर मानिका से पिंकी पीरनी, साजिदा यूसुफ, इस तरह से और मनसब डोगर और इस तरह तरह के लोग जो इस शहर के नुमाइंदे पहले बने, मुख्तलिफ़ पार्टियों में शामिल हुए, शामिल होने के बाद गद्दारी की, गद्दारी के बाद फिर दोबारा शामिल हो गए, फिर जितनी भी, मैं समझता हूँ कि जितना ही बड़ा कोई बेशर्म और जितना ही बड़ा कोई टर्न कोट है, वो इसी पाकपतन शहर से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए और हमें जो जितने भी हमारे लीडरान कराम हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है। उसको बखूबी फौरी तौर पर पार्टियों में शामिल कर लिया जाता है। इस वक्त भी पाकपतन का सबसे बड़ा जवारिया जो इस वक्त दुबई के अंदर काम कर रहा है, उसका तल्लुक़ भी पाकपतन से है। पाकपतन से वो शख्स भी और उसका बेटा भी MPA बन चुका है, जिस शख्स ने एक वक्त में दोनों बहनों के साथ इकट्ठा निकाह किया हुआ था। और यही चीज़ें इस लेवल की हैं, और वहाँ पर ये कोई चीज़ भी जो है ना, इसमें कोई शर्मिंदगी के ज़िम्रे में नहीं आता। जितना बड़ा बेशर्म है उतना ही बड़ा बाइज़्ज़त है। और फिर वहाँ पर अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसके बाद जैसे ही पुलिस वालों के तबादले और इनकी वो पूरी की पूरी वहाँ पे मौजें लगी हुई हैं। वहाँ पर एक DPO साहब आए हुए हैं, जिसने तमाम करप्ट सब इंस्पेक्टर थानों में लगाए हुए हैं। और उसी तरह से वो जितने भी लोग पुराने वक़्त के थे, सब इंस्पेक्टर थे, जितना से बड़ा बेईमान है, उसको बड़े से बड़ा थाना दिया जाता है। थाने बिकते हैं और लोगों के साथ जो कोई बर्खास्त भी होता है वापस आके थाने में लग जाता है। और फिर इसी तरह से शराब के नशे में धुत थानेदारों को दोबारा उनकी पोस्टिंग कर दी जाती हैं। और अपने दफ्तर के अंदर जो DPO साहब हैं, वो उन्होंने इस किस्म का माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वो किसी शख्स के साथ वो मिलते नहीं हैं। और फिर इसके बाद एक वहाँ पर एक SP इन्वेस्टिगेशन है, जो कि एक अरसा दराज से वहाँ पे ही है कि DSP भी थी, फिर उसका बाप वहाँ पे ज़िलेदार रहा है। और फिर उसके किसी जहाँ पे भी जिसकी भी रेपुटेशन जुड़े, वो इसी एरिया के अंदर रह चुकी है। और अब मेरे साथ कुछ वाक़यात पेश आए हैं, जिसके साथ मुझे बेहोशी की हालत में वहाँ पर DHQ लाया गया, फिर उसके बाद साहिवाल मुंतकिल किया गया। मेरे MLC हुए, लेकिन DPO साहब मेरे ख़िलाफ़, मेरे हक़ में कोई इमदाद नहीं कर रहे। मुखालिफ पार्टी की सहूलियात फराहम दी। और SHO जो मलका हाथ लगा हुआ है, वो बजाय इसके कि मैं मज़रूब हूँ, मेरा मेडिकल है, मेरे पास MLC है, एवरीथिंग है, उसके बावजूद वो मुझे गिरफ़्तार करने पे तुला हुआ है। और मैं इस वक्त लाहौर के अंदर रेफ़र हूँ। मैं मौजूर हो चुका हूँ, मेरे दोनों के घुटने रिप्लेस होने वाले हैं। यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं।
اس وقت کارڈیالوجی اور سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج ہوں، مگر اس کے باوجود پاک پتن کا ڈی پی او چونکہ وہ پیسے لے کے تھانے دار لگواتا ہے اور ان تھانے داروں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، اور وہی تھانے دار جو اس کو بات بتاتے ہیں وہی زبان زد عام ہوتی ہیں۔ چیف منسٹر کو بھی اس بارے میں اطلاع دی گئی ہے، ان کے سٹاف کو بھی دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اور تھانے بکتے ہیں، اور تھانے دار اپنی پوسٹنگیں پیسے لے کے کرواتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اپنے ہی حلقے کے اندر، جو حلقہ ان کا ووٹر حلقہ ہے اسی کے اندر تعینات ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس قسم کی بھی آپ نے کوئی کام لینا ہے پولیس کے ذریعے، آپ اپنی رقم کا بندوبست کریں، جتنی رقم آپ دیں گے اتنا آپ کا، جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہو جائے گا۔ اور میری تو یہ التجا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ایون وزیر اعظم جو نگران ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو کہ ایک نیک باپ کے، جو کہ قائد اعظم ساتھی کے بیٹے ہیں، کم از کم وہ اس کے پاک پتن ضلع کے متعلق سو موٹو لیں۔ یہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی پولیس کر رہی ہے، ہر آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، کسی کے اوپر چرچ ڈال کے 109C کا پرچہ دے دیا جاتا ہے، جو نہیں، اور اگر نہ کرانا ہو تو پھر اس کو 40-50 ہزار روپے رشوت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ اس طرح کی قیامت خیز وہاں پر جو ہے نا وہ برائی کا معاملہ چلا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی کرنے کے لیے 15 پہ کال کر دیتا ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف اگینسٹ 15 پرچہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ اس قسم کی وہاں پہ مچی ہوئی ہے، اور اس کا تمام تر ذمہ دار جو اس وقت مقامی طور پر ڈی پی او ہے، وہ اس لیے کہ اس نے تمام تھانے داروں کی پوسٹنگ کر کے وہ پیسے لے رہے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد، اور سارے کے سارے جو پچھلے دور کے لگے ہوئے سب انسپکٹر ہیں، اور کسی ایک سینئر کسی انسپکٹر کو وہاں نہیں لگایا جا رہا ہے، سب انسپکٹر لگا کر، اور ان سے مقامی طور پر منتھلیاں دی جا رہی ہیں، تھانے بک رہے ہیں۔ لہٰذا میری التجا یہ ہے کہ آئی جی صاحب، آپ ٹی وی پہ تو روز انٹرویو کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کر رہے ہیں، ان شاباشیاں دے رہے ہیں، سارا کچھ، کم از کم یہ پاک پتن کے ڈی پی او یا ان کو لا کے بتائیے کہ انہوں نے کیا جرائم کے خلاف کیا ہے۔ راستے میں لوگ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، لوگوں کو سر عام ذبح کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسی اندھیر نگری ہے جس کے اندر کچھ نہیں تھے۔ اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بابا فرید کی نگری نہیں رہی ہے، یہ یہاں پر اندھیر اور خون کی نگری اور بدماشوں کی اور ان لوگوں اور لوٹوں کی نگری بن چکی ہے۔ میں تو اس سلسلے میں، اور میں صرف اپنی یہ بے باک ٹی وی کے ذریعے اپنی یہ آواز بلند کر رہا ہوں۔ اگر یہ سنی گئی تو اللہ خیر کرے گا، کسی طور پہ سنیے، اگر نہ سنی گئی تو مجھے بھی انہوں نے پابند سلاسل کرنا ہے، تو اللہ، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملے، لیکن میں اپنی حق کی آواز اٹھانے سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ جتنے مرضی میرے خلاف مقدمے درج کریں، جتنے مرضی میرے ساتھ زیادتیاں کر لیں۔ بہت شکریہ۔